ابتدا علی سے شروع ہوئی ہے اور ایک علی پہ ختم ہو رہی ہے. انتظار امام زمانہ وہ ایک ایسی نعمت عظمیٰ ہے. اگر کوئی یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں سے یا دنیا میں کوئی بھی مومن اور مومنہ صبح سے شام تک 14-15 بار اپنے امام زمانہ کو یاد کرتی ہے تو وہ زمین پہ رہنے کا حق ادا کری ہے. السلام علیکم یا خلیفۃ الارض والسماء یا حجت خدا. زیارت میں پڑھتے ہیں, زیارت آل یاسین میں پڑھتے ہیں, زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں. اگر کوئی کرائے کے گھر پہ ہے, کسی کا گھر چھوٹا ہے, میں یہ کہتی ہوں مولا آپ کی زمین ہے, آپ نے میرے لیے چھوٹی دی ہوگی لیکن وہاں تو بڑی دیں گے. آپ آئیں گے تو ساری زمینوں پہ آپ ہی کی حکومت ہوگی, اب کوئی بھی حکومت کر نہیں. اب یہ زمانہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا زمانہ ہے. لیکن جب امام زمانہ آئیں گے تو ہم دعائے ندبہ کل پڑھ رہے ہیں. کون کون دعائے ندبہ پڑھتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا مسلسل جمعے کو بنا ناپا کیے ہوئے اردو میں. آپ جو پڑھے آپ کو معلوم کیا پڑھے ہیں؟ نہیں معلوم تو آپ معلوم کریں. انشاءاللہ میں کوشش کروں گی, اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں, کیونکہ جو میرے یوٹیوب پہ فالوورس ہیں ان کو میں اپنے انداز میں اپنے الفاظ میں ٹرانسلیشن آف دعائے ندبہ ضرور ڈالوں گی تاکہ ہر جمعے کو ٹریولنگ کرتے وقت, کھانا کھاتے وقت وہ سن لیں. عشق میں بہت باتیں ہوتی ہیں نا. ایک فانی عشق میں کتنی باتیں ہوتی ہے, ڈیٹا ختم ہو جاتا ہے, باتیں باقی رہ جاتی ہیں. تو پھر لافانی عشق میں کتنی باتیں ہونی چاہیے؟ اتنی مولا کو بھی معلوم ہے نا کہ دنیا والے ہم سے بیزار ہو جائیں گے تو مولا کہہ رہے ہیں تم سب کو مت سناؤ, جو سنانا ہے مجھے سناؤ. پہلے یہ سفر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یاد. ہماری زندگی امام کی محبت کا سفر کی پہلی بگننگ کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیج کیا ہے؟ یاد. اب وہ یاد نہیں آتی, ہمیں یاد آتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یاد کیسے آتی ہے؟ یاد کو آپ نے دیکھا یاد ہوتی کیسے ہے؟ جب تک ان کی نظر کرم نہیں ہوتی یاد بھی نہیں ہوتی. جب تک کہ امام خود نہیں چاہتے اور جب تک کہ شہزادی خود نہیں چاہتی. ایک یوسف کے چرچے ہیں, یوسف زہرا کی محبت کی اپرچونٹی ہمیں ملی ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں. سوچے ذرا, اللہ کہہ رہا ہے میں بھی انتظار کر رہا ہوں, تم بھی انتظار کرو جس کی خاطر میں قیامت کو رکے ہوئے ہوں. یعنی اسی لیے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے عظیم عبادت ہے امام زمانہ کی یاد, کیونکہ جب یاد ہونے لگتی ہے تو دل میں محبت اترنے لگتی ہے. جب دل میں محبت اترنے لگتی ہے تو انسان کا کنٹرول اپنے میں نہیں رہتا. جب تک امام کی یاد نہیں اور امام کی محبت نہیں, کنٹرول ہمارا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اور شیطان کس قدر ہمارے اوپر قابو پا کے, یا آپ بہتر جانتے ہیں, ہمارے دن کو رات بنا دیا, رات کو دن بنا دیا اور بیکار چیزوں کے پیچھے لگا دیا ہے. ماں باپ کے لیے وقت نہیں, ماں باپ کی خدمت کا وقت, کیونکہ مولا کی امام زمانہ کی محبت کو اگر آپ پانا چاہتے ہو تو آپ کے زندہ مردہ والدین کے لیے آپ کو کچھ کرنا ہے. اس سے پہلے نہیں ہوتا نصیب. اس کی بگننگ جو ہے امام کی محبت کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ماں باپ سے. کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا ہے. ہماری دنیا میں آنے کا وسیلہ ہمارے ماں باپ ہے اور ہمارے جنت پہ جانے کا وسیلہ ہمارے امام زمانہ ہے. سارے ائمہ معصومین ہیں لیکن ہر ایک اپنی اپنے حجت خدا کے ساتھ وہ لوگ محشور ہوں گے. الحمدللہ, شکر خدا. تو ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک عام زندگی گزارنا چاہیے یا ایک خاص؟ آج اس میں خاص اور عام پہ گفتگو ہوگی. امام کی محبت کی عام عوامل جو ہے, عام چیزیں جو ہے وہ بھی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے. عام چیزیں, ایک محبت خاص ہے. اسی طرح ایک عام نشانیاں ہیں ظاہر ہونے کے مولا کے, ایک خاص نشانیاں, کچھ خاص نشانیاں ہیں. آئیں ایک عام سی بات کریں کہ مولا کے لیے ہم لوگوں نے ابھی تک کیا کیا. یہ سوچیں, یہ جنرل باتیں, کھاتے انہی کا ہے, انہی کی سرزمین پہ چلتے, انہی کی وجہ سے مجلسیں چل رہی, انہی کی وجہ سے ہم نے کیا کیا. مولا سے یہ سوال ہے ہمارا, ہم نے کیا کیا ابھی تک؟ تو ہم لیتے رہے. آج ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ جتنی زندگی بچی ہے, مولا ہم کہتے ہیں زیارت میں لیکن ہم کرتے نہیں. مولا نیندیں آپ پہ قربان کریں گے, آپ کی یاد میں جا کر, آپ کی خاطر قرآن پڑھ کر, آپ کی خاطر کتابیں لے کر ہم ایک دوسرے کو کتابیں تحفے میں دیں گے امام زمانہ کے بارے میں. امام زمانہ کی پہچان تو ہے, معرفت کروائیں گے, خود معرفت حاصل کریں گے اور دوسروں کو حاصل کروائیں گے. ابھی ہم نے کوشچن کیا تھا تو طاہرہ باجی نے بہت خوبصورت جملہ کہا تھا, آپ اتنی دور سے آ جاتی ہے تو یہ ہم کو ایک وہ ہم گلٹی فیل کرتے ہیں, ہم یہاں کا یہاں نہیں آئے تو کیسا. اگر میں چاہوں تو گھر میں بیٹھ کے میڈیا پہ ڈال سکتی ہوں پروگرام, کوئی بات نہیں, لیکن میں چاہتی ہوں کہ وہ پروگرام سے زیادہ یہ چہرے, وہ تو چلتا رہے گا, یہ چہرے جتنا ہارڈ کام کریں گے نا اتنا اچھا ہے. ایزیسٹ وے تو ہر کوئی جاتا ہے, ہارڈ کام کرنا ہے, آپ کو سننا ہے, پھر اس میسج کو آگے پہنچانا ہے اور سوئے ہوئے ضمیروں کو جھنجھوڑ کر آپ کو اٹھانا ہے ان لوگوں کو.
सोए हुए ज़मीरों को क्या करना है? उठाना है। और अपना हर काम, लाइफ, दुनियावी काम, आखिरत का हर काम इमाम से शेयर करना है। दूसरा स्टेप क्या है? हमारे प्रॉब्लम, हमारे हर काम किससे शेयर करना है? बिलखुसूस नमाज के बाद दुआ कुनूत में इमाम की ज़रूर की दुआ करना है। और इमाम से हम बोला, मौला मैं नहीं चाहती मुझे दुनिया की शोहरत मिले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी रजा चाहिए। मौला मुझे आपका इरफान अता करो। मौला मेरा नफ्स ज़ाय नहीं होना चाहिए, मैं आपकी याद में, क्योंकि हुक्म खुदा है और हुक्म पैगंबर है कि मेहदी को याद करो ताकि तुम पलीद बनने से बच जाओ, ताकि तुम्हारा नफ्स ज़ाय ना हो जाए। और याद नहीं करने वाले मुल्कों को देखो और याद करने वाले मुल्क ईरान को देखो, तभी पता चल जाएगा कि मोहब्बत कैसे रंग लाती है। तो सारी तागूती ताकतें मिलकर जिसको मिटाना चाहे, लेकिन जो अंदरूनी तौर पे इतना ताकतवर हो गया है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर इमाम की यादें हैं, वहाँ पे इमाम की खातिर जान लुटाने का जज्बा है। अभी हमारे हैदराबाद में यहाँ पर आओ तो वक्त नहीं देते, जान क्या देंगे हम लोग? सलवात पढ़े। जब हम वक्त देने लगेंगे ना तो धीमे धीमे हमें पता चलेगा हमारे तसव्वुरात में, हमारी जिंदगियों में, हमारी नमाजों में, हमारी दुआओं में, हर एक चीज। और हम सलीकामंद हो जाएंगे इमाम की याद से, क्योंकि हमें महसूस होगा वो हमें देख रहे हैं, हर पल वो हमें देख रहे हैं। हमारी ये दुनिया के सीसी कैमरे से कोई डरने की जरूरत नहीं है। इमाम ज़माना तो हमारे और अल्लाह हमारे शरफ से करीब है। और दिल टूटे, इमाम कहते हैं कि दिल टूटे ना तब तो और हम तुम्हारे करीब होते हैं। हमारा मोमिन कोई बीमार हो जाता है तो हम भी उसके गम में बीमार हो जाते हैं। हमारा कोई मोमिन परेशान हो जाता है तो हम भी उसके साथ परेशान हो जाते हैं। हमारे किसी मोमिन को तकलीफ होती है तो हमें भी तकलीफ होती है। हमारे किसी मोमिन के अंदर परेशानियों ने घेर लिया है उसको तो हम भी परेशान हो जाते हैं। हम तुम्हें तन्हा कभी नहीं छोड़े, ये तुम हो जो हमें तन्हा छोड़ के बैठे हो, ये तुम हो जो हमें याद भी नहीं करते, ये तुम हो जो हमारी ज़हूर की दुआ नहीं करते। मौला कहते हैं जो ज़हूर की दुआ करो, तुम्हारे जख्मों का मरहम, तुम्हारे प्रॉब्लम की इलाज, तुम्हारे दिल का सुकून। इसलिए तो दुआ नदवा में कहते हैं मौला जब आप आएंगे तो मोमिनीन को इज्जत मिलेगी, आप आएंगे तो हर दुखी दिल का मरहम होगा, आप आएंगे तो गरीब फुकरा मिस्कीन यतीम सारे मुसीबत ज़दा लोगों को राहत मिलेगी। और इस्लाम का एक कलमा होगा, एक अजान होगी, एक क़िबला होगा, एक मस्जिद होगी, एक शरीयत होगी और कोई डुप्लीकेट शरीयत नहीं होगी। जब आप आएंगे तो मोमिनीन को इज्जत मिलेगी और जालिमीन और मुतकब्बिरों को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। कैसे उखाड़ के फेंकेंगे, किसको पता है? इमाम आएंगे तो पलक झपकने में सब कुछ ऐसे कैसे हो जाएगा कि सारा कुछ बुराई खत्म हो जाएगी और अच्छा ही रहेगी। एक क्लास में हमने कहा था कैसे होगा, इमीडिएटली अल्लाह ताला जब इमाम ज़माना के ज़हूर, इमाम ज़माना तो है यहाँ है, मैं तो खुशबू महसूस करती हूँ यहाँ जब आती हूँ इमाम ज़माना की वाकई, क्योंकि मुझे 3रा साल हो गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि यहाँ जब महसूस होते हैं तो ऐसा लगता है कि हम ईरान चले गए हैं, हम हरम अली में चले गए हैं, नजफ। कभी ऐसा लगता है कि हमारे कदम आसमानों की बुलंदी पे जा रहे हैं। ये फीलिंग्स है और कुछ नहीं है, जितना आप सोचते हुए आएंगे घर से। और बिलखुसूस आम दर्स के लिए भी ये है, दीन का कोई भी दर्स हो, जब एक बंदा या बंदी घर से निकलते हैं तो फरिश्तों के झुरमुट में निकलते हैं और एक एक कदम पे खुदा उनके लिए हसनात लिखता है, उनके मरहूमीन के गुनाह माफ होते हैं। उनके इतना सवाब है एक स्टूडेंट का आके यहाँ बैठना, दीन की तालीम में, दुनिया की तालीम का भी है सवाब, लेकिन दीन का बहुत ज़्यादा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है कि जब घर से निकलते हैं यहाँ पहुँचते हैं, इतना सवाब है कि पूरा 1-2 लेक्चर उसी पे हो सकते हैं। सिर्फ बिस्मिल्लाह सुनने और कहने का सवाब यह है कि कहने वाले के माँ बाप के कब्र से अज़ाब उठ जाता है। तो जो इमाम ज़माना के बारे में सुनने के लिए आते हैं तो उनके माँ बाप जिंदा है तो उसके समरात हैं, और कब्र में है तो उसके समरात उनको पहुँचेंगे, फिर आने वाली नस्लों को भी पहुँचेगा, फिर खुद हमको बहुत बड़ा सवाब होगा। आज हमारे अंदर जो ढिकपना है, जो जिद है, जो जमावड़ी है, जो भी हमारे अंदर इंसान है, जो भी हमको ये सोचना चाहिए मेरे अंदर क्या बुराई है। अगर मेरे अंदर कोई बुराई है तो इसलिए है कि मैं इमाम से दूर हूँ। इमाम की खुलबत नसीब हो जाती है तो बुराई खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जहाँ पाकीज़गी, क्योंकि युतहीरकुम तत्हीरा, प्रैक्टिकली हम स्टेप बाय स्टेप इमाम के करीब जाने की क्लास के जरिए कोशिश करते हैं ना, लफ्ज़ों के जरिए, अल्फाज के जरिए, कुरान के जरिए, हदीस के जरिए। तो ये कोशिश हमको क्या करती है, नूर की तरफ लेके जाती है। जब तक हम अपने वक्त के इमाम के बारे में कोई भी मालूमात नहीं हासिल करते तो हम कहाँ रहेंगे, हम लोग अंधेरों में रहेंगे।
इमाम रसूल अकरम फरमाते हैं मेहदी का जिक्र करने वाले, जिक्र सुनने वाले उजालों की तरफ गामज़न है, रोशनी की तरफ गामज़न है, वो तरक्की की तरफ गामज़न है, वो अर्श की तरफ गामज़न है, वो लश्कर मेहदी की तरफ गामज़न है, वो ज़हरा बीबी के कदमों को फुट स्टेप पे फॉलो गामज़न है, बीबी ज़ैनब के मिशन पे गामज़न है। क्योंकि इमाम ज़माना का मिशन वही मिशन है जो इमाम हुसैन का मिशन था। हाँ, फर्क ये है कि एक भी अब बचने वाला नहीं है। इतना बड़ा मिशन है इमाम का, तो इमाम ज़मानी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हमको इमाम के लिए सोचना चाहिए। किताबें, अशार आपसे जो हो सकता है, पहले बिगिनिंग तौर पे हम अपने घर को साफ सुथरा रखें, अपने नफ्स को साफ सुथरा रखें और इमाम के अल्काब के नेम प्लेट्स घर में लगाएं, ताकि हमारी निगाह जहाँ जहाँ उठे इमाम की मोहब्बत हमें हमारे आंखों का मरकज़ बना रहे। हर चीज़, घर के ऊपर भी इमाम का नाम लगा दें अजीज़ा, बेहतर रहेगा। घर के ऊपर इमाम का नाम लगा दे तो वही चलता रहेगा, अपना नाम लगाएंगे तो बच्चे भी उनका लगा देंगे। जो इमाम ज़मानी होता है वो जिंदा रहता है, मरता नहीं है वो। जिसका इमाम जिंदा हो वो कभी कैसे मरेंगे? हाँ, जो जिंदा होते हुए भी यादें इमाम ज़माना के बगैर जीते हैं वो मुर्दा है। इतना बड़ा फर्क है। याद इमाम ज़माना जिंदगी की दलील है। अब आए, हमने ये आयत को इसलिए सरनामा बनाया था कि अल्लाह हमको कैसे उठाएगा? इमाम के साथ उठाएंगे। और जो इमाम के साथ नहीं है अपने वक्त के, उनको कैसे उठाएंगे? जैसे कि अब दूसरे लोग कहते हैं नहीं हम भी अहले बैत को मानते हैं। अब मानने का कोई फायदा है भला? जब मानना था, जब नहीं माना। अब सर पे तलवार लटकी तो माना। जब पहले को माना तो ही इमाम की मोहब्बत काम आएगी। जैसे लोग यजीद को नहीं मानते, लेकिन उनके पहले के पूरे जो मेन है उनको मानते हैं। फिर यहाँ आने के बाद शर्मिंदगी हो गई, मौला हुसैन ने जो बेनकाब की जुल्म को, तो शर्मिंदगी हो गई। अब ये नहीं हम भी नहीं मानते, वहाँ आके सब लोग रुक गए। तो एक नहीं माने तो पीछे की चीज़ों को भी नहीं मानना पड़ेगा ना। सकीफा को नहीं मानना पड़ेगा, फिर गलील को मानना पड़ेगा। पहले को नहीं मानना पड़ेगा, फिर अली को मानना पड़ेगा। दूसरे को नहीं मानना पड़ेगा, फिर हसन को मानना पड़ेगा। तीसरे को नहीं मानना पड़ेगा, फिर हुसैन को मानना पड़ेगा। चौथे पे कैसे? जो अली नूर अना वाली मिन नूर वाहिद, सिलसिला नूर रसूल की अहादीस में है, अली से लेकर महदी तक ये पूरा एक सिलसिला है। इसमें दूसरे कोई आ ही नहीं सकते। और जो लोग खुदा खुद कह रहे कि हम बनाते हैं, पहले खलीफा, पहले इमाम नबी को क्या किसी ने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो ये पूरा सिलसिला इसीलिए कहा तुमने पहले को अगर छोड़ा तो आखिरी भी तुम्हें मिलने वाला नहीं। इसलिए कहा कि अपने अपने इमाम से सच्चों के साथ हो जाओ, इल्म के साथ, इल्म वालों के साथ हो। रासुखुना फिल इल्म, जिनको हमने इल्म अता किया। कुल्ल शैइन हसैनहु, इमाम मुबीन, जिसको हमने पूरा किताब का इल्म दिया है। अब किसी के जहन में आ गया होगा, एक दर्जा इल्म जिसे मिला था पलक झपकने में, तख्ते बिलकीस मुल्क के सबा से आसिफ बिन बरकिया उठा के लाए पलक झपकने में, तो जिसके पास सारा इल्म हो वो अली कितना कैसे मौजज़े कर सकता है? नारे कदीरी या नारे कदीरी या जी सलामत मोहम्मदी या नारे हैदरी या नारे सफदरी या नारे खाइमी या नारे बिल्कुल ये एक सिलसिला है इमाम की मोहब्बत का, जो हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी वो चलता रहेगा। इतना जिसकी हयाते ज़ाहिरी 1100 चिल्लर साल से ज्यादा हो, उसके फज़ाइल कौन पढ़ सकता है? उसके मौजज़े। हाँ, लेकिन सफ़र इश्क में अपनी अपनी कोशिशें होती है जो कामयाबी से हमकिनार करती है। मर्तबे हैं मौला इमाम ज़माना से मुलाकात करने वालों की फ़हरिस्त किताबें बड़ी बड़ी हैं। आज भी मौला आते हैं, मौला दिखते हैं, मौला मुलाकात करते हैं किताबें, लेकिन जब मुलाकात होती है तो वो बता नहीं सकते। तो कोशिश करना कि मौला से हमारी मुलाकात हो जाए ना हो। मौला कहते तुम इस फिक्र में मत रहो कि मुझसे मिलो, इस फिक्र में रहो कि तुम इधर साफ हो जाओ, मैं को तुमसे मिलने आ जाऊँगा। दिल धड़के तो मेहंदी की सदा है, आंखें खुले। क्या खूबसूरत अंदाज में शोरा लिखते हैं कि अगर मिलने की तमन्ना है, क्या मैं जाके नरजिस के फूल में बैठ जाऊं, गुले नरजिस में, ताकि वो सुबह खुले तो मैं आपको देख लूं। कहाँ ढूंढूं? ये ढूंढना, ये एक बातें हैं, लेकिन मौला कहते हैं यहाँ ढूंढो, यहाँ इसको साफ रखो, इसको मस्कने इमाम ज़माना बनाओ। ये दिल ही है सब कुछ, वरना ये जिस्म तो 3 महीने के अंदर कीड़े खा जाएंगे।
ختم ہو جائے گا جس کو بڑا تکبر تھا، بہت اکڑ کے چلتے تھے، ایگو تھا. یاد رکھیے ترقی کے رازوں میں سے ایک راز ہے نفس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے تکبر مٹاؤ اور میں ختم کرو. اللہ کو زیب دیتا ہے آئی آبرس، ہم بندوں کو زیب دیتا ہے. ہم لگا کے کام کریے گا. ہماری اوقات نہیں میں سے اٹھ کے بھی جا سکے اور جب تک کہ وہ نہ چاہے. سوچئے کیسے لوگ اکڑ کے چلتے تھے، کتنے بڑے بڑے شہنشاہ ہے، کچھ ان کا نام و نشان. ہاں لیکن جو اہل بیت کے ہو گئے وہ زندہ ہے. اب آئیں معرفت کی کلاس میں ایک حقیقی معرفت بتاؤں اور پھر آپ لوگوں کے لیے کچھ اشعار اگر ذہن میں آئے تو سنا دوں. یہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے، یہ مجھے بہت وہ کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے کہ میں اٹھوں اور کسی بھی صورت میں اپنے مولا کے لیے کچھ کروں. ڈیلی کچھ نہیں کرتی تو ٹوٹی پھوٹی شاعری کرنے بیٹھ جاتی ہوں اور پھر شاعری ہونے کے بعد شاہجہاں کو فون لگاتی ہوں. اب کوئی تو ملے مجھے کہ میرا شاعر بہت بے چین ہوتا ہے جب کلام ہو جاتا ہے تو کوئی سامنے سننے والا بہت ضروری ہے اس کے لیے. ورنہ مولا کو بھی سنا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی سامنے والا بھی ہو، لیکن داد کی بھوکی نہیں ہو. یہ ایک کسی کا شعر ہے جو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہوگی کسی کی عید کسی مہربان کے ساتھ، ہوگی کسی کی عید کسی مہربان کے ساتھ، نوحہ کناں ہے ہم تو زمیں و زمان کے ساتھ، نوحہ کناں ہے ہم تو زمیں و زمان کے ساتھ، بیٹھے ہیں رہ گزر میں اس انتظار میں کب ہوگی اپنی عید امام زمان کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.